वाह क्या जुदू सगा ऐ शहबतहा तेरा। आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान अलैहि रहमत व रिदवान बलचन। वाह क्या जुदू सगा ऐ शहबतहा तेरा, नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा। सलातुन या अलैकुम। आला हज़रत বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার দান অনুদান এর কি কথা বলবো যে দরবারে কোনোদিন না শুনে না, নাই দিতে পারবো না, এটা আমার নবীর দরবারে নাই। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा।